চলো কাহা যাবে ওলা বাজারে ঘুরবো না আমরা ও ওলা ওলা মেকআপ করব জলদি যাবে রে ওলা ছোটা মতো মেকআপ করলাম अभी मजा आएगा ना 5 minutes later না দেরি হচ্ছে ঠিক বাজার জলদি মরে যাবে ওই রে আলা আলা চল যে কা লাগাই মেকআপ করব না তখন কিন্তু কো ওলা 5 মিনিট করে মেকআপ করে কা है যা না লাগে মনে করে থাক मेकअप बाय बाय गुड बाय गया काय ना हरी चिंता करत आहे चला मग चिंता करू बुझावटी আমরা ছোকরা মানুষ বিয়া করে কেন ছুরি দেয় কেন যদি ছোকরি আমরা ছোকরাকে দেখে গেল তখন কা হলো এটা না ভাবে লাগে রুকো যারা ছোকরি মানে যখন আতা এইগুলো কথা নাই এটা পিসটা ভালো না লাগা বেলেগ পিস দেখা উনি কথা देखिए इतना टेंशन लेता है আদলে না আদলে নাই এ আকে গাধাটা এক দুই মাস গায় নাই ধোয়া আবার একদিন হইবলা ওই দাদা দাদা का हलो উঠ গা ধুবি যা ঠান্ডা দিন আলে গায় নাই ধোয়া इतना लेतरा ना अभी मजा आएगा ना शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना प्रभु हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ आयो रे मां मालटा कोंडे लगा बैगन ओय ते इतना इमर्जेंसी काय हाकाय आले तो ने हां मात्र गापा तो भात खाई बुझो আর তো হাকাই কনে না খাই কনে যাও মানে কি হ্যাঁ তো শুনে বাবা একটা যদি কাম করে ওকে পুষ্কন করে বুঝো ওকে না পুষ্কন না করবে হয় নাকি হ্যাঁ পাতা লাগতে পাদম নি সেটা পাটাটা পুষ্কন পাটা লাগে নাকি এ তুই তো মাত্র বলে সব কম তোকে পুষ্কন করে লাগি পাদম নি কোনা এই না পারবে যা কি করে साला काजे खाए रे इतना ब्याके देखे नाय रहलो को ऑनलाइन इसने पारला ना रुको जरा अर्जुन हां ये साला একটা কথা अच्छा का কথা किसन की होम भाभी तो नहीं अरे कौन ना गाल से देबे नहीं ना दे मैंने काल के बुझावटी हां तोर गर्लफ्रेंड मुके ठीक है बात दे काहे मैं तुम पैसा दिसे धारे खोजबे नाকি কি করে যখন হলো পয়সা খোঁজ বলিলা না खत्म বাতলং দে আজকে অর্জুন পয়সাইস আচ্ছা খেলে খালং তোর বাবা কাহে গেল থানায় তোর মা হসপিটালে তোকে দেখুন ভয় লাগলো মরমও লাগলো আরে তোর বাবা है থানায় তোর মা है হসপিটালে তো একলা একলা রইছিল বেয়া না লাগেনি আরে বাবা পুলিশ এখানে তো হেরে গেল থানায় আছে আর মা है के डॉक्टर এখানে হসপিটালে আরে বেয়া লাগা কথা